हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आम पढ़ा पाठर नाम है आरे काऊ आ ठेकुआ। पाठर नाम कौन पिलामाने देख नुआ पाठटी आरे काऊ आ ठेकुआ। प्रसंग आम परिवार। पिलामाने पाठ नंबर 4 आस गाइबा। पिलामाने एटा गीत माध्यम आस आम गाइबा। देख हाथकू हलाई माँ डाकिले काउतु आ कुना मो खाउछि बरा काकरा खाइबु जदि तू आ। किए कहूछि माँ कहउछंती। देखो एटा माँ काहाकू धरछंती कुना को धरछंती। ऊपर किए अछि काऊ अछि घर ऊपर देखो बइछि। माँ हाथकू हलाई माँ डाकुछंती काहाकू काऊकू आरे काऊ आ कुना मो खाउछि बरा। कुना कौन खाउछि कुना मो कुना बरा खाउछि काकरा तू जदि खाइबु बोइले तू आ बोली माँ काऊकू डाकुछंती। आखिकू नचाई बापा कहिले ठेकुआ आ कुनी मो पिठीरे होइछि लाऊ खेलिबु जदि तू आ। देखो एटा बापा से काहाकू धरछंती कुनी को से पिठीरे धरछंती एवं से ठेकुआ को डाकुछंती ठेकुआ तू जदि खेली बोले आ कुनी कौन करुछि मो पिठीरे अछि लाऊ होइछि ठेकुआ तू मध्य आ बोली बापा ठेकुआ को डाकुछंती। देख पिला माने प्रश्न नंबर 1 कौन देछि आस कथा हेबा। नंबर क देख माँ काहाकू डाकिले। पिला माने माँ काकरा को काऊ को डाकुछंती। नंबर ख देख बरा काकरा किए खाउथिला बरा कुना खाउथिला। नंबर ग देख बापा ठेकुआ की किपरि डाकुछंती किपरि डाकिले। बापा डाकिले ठेकुआ को आरे ठेकुआ मो पिला लाऊ होइछि कुनी तू मध्य खेलिबु जदि आ बोली बापा ठेकुआ को डाकुछंती। नंबर घ देख बापा कुनी को केमिति खेलाउथिले बापा कुनी को पिठी लाऊ करिकी खेलाउथिले। नंबर 1 देख जेजे बापा जेजे माँ तुम सहित किपरि मजा करती। पिला माने तुम माने जेजे माँ बापा अछंती कि नहीं तो माने अछंती जदि तुम माने सेमान सन केमिति मजाक रे खेल खेली थाओ सेटा कुह पिला माने जणे जणे कहिबो। नंबर 2 देख 2 रे कौन अछि तल चित्र गुड़ी को चिन्हिबा। जो चित्र नाम आ अक्षर आरंभ ता तल कोठरे रंग देवा। पिला माने जो अक्षर देखो एटा कौन अछि एटा हला आत अंगूर आलू आखि। तो से कौन कहिछि जो फलर प्रथम अक्षर आ रे जाउछि से कौन करबा आमे से कोठरी आमे रंग देबा। देखला एटा हला आ तो आ रे जाउछि आमे एथि कौन करबा एथि आमे कोठरी रंग देबा। एटा अंगूर और जाउछि एथि आमे देबा नहीं। आलू एथि आमे रंग देबा। आखि एथि आमे रंग देबा बुझिलो। चलो 3 नंबर देखि नेबा। देखो नंबर 3 कौन देछि आ अक्षर रे गोल बुला। पिला माने देखो एई कोठरी अछि आ ख र च म अछि आमे कौन करबा जे जेटा आ अक्षर सेटा आमे कौन करबा से चारिपट आमे गोल बुलाबा। देखो एमिति समस्ते गोल बुला जेटा आ अछि सेतिरे गोल बुलाइबो। 4 नंबर कौन देखिबा नंबर 4 कौन देछि 4 नंबर रे आस देखी लेखिबा। आमे एटा कौन लेखा पिला माने आ लेखा छै देखि आमे देखो एमिति लेखिबा बुझिलो। एमिति आ तुम माने एटा लेख। चलो प्रश्न नंबर 5 देखिबा। 5 रे कौन देछि देखो नंबर 5 देखो अक्षर जोड़ी शब्द गढ़िबा लेखिबा ओ पढ़िबा। अक्षर जोड़ी आम कौन करिया पिला माने शब्द गढ़िबा लेखिबा ताको आ मध्य पढ़िबा भी। चलो कौन अछि च ट बुझिलो कौन अछि च आट अछि आमे एथि कौन लिखिबा च ट आ अक्षर म अछि दुरा जोड़ी कौन हबो
ଆ ମ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେପରି କ'ଣ ହେବ ଆ ଗ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଅ ଅଛି ର ଅଛି ଟ ଅଛି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅର ଟ ଠିକ୍ ସେପରି ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେପରି ଗରମ ବୁଝିଲ ଏମିତି କର ସମସ୍ତେ। ନମ୍ବର 6 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା କାଉ ଏଇଟା ଏ ଚିତ୍ର କି ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ଚିତ୍ର ନାମ ମକା କାନ ପାରା ବୁଝିଲ। ନମ୍ବର 7 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପଢ଼ିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗରା ଏଇଟା ଚାରା ଏଇଟା ଚାମଚ ଏଇଟା ଆଚାର ଦେଖିଲ। ନମ୍ବର 8 ଦେଖ 8ରେ କ'ଣ ଅଛି କୋଠରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି କାର ଲଗାଇ ଖାଲି ଘରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖିବା ଦେଖ ଚରେ ଏଇଟା ଅଛି କେମିତି ଲେଖିବା ୟାକୁ ଚା ଗରେ ଗା ମରେ ମା ରରେ ରାଟରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଦେଖ 9ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆକାର ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା ଦେଖ କେମିତି ଆ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇବା ଦେଖ ଏଇଟା ରଗ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ରାଗ ଗରା ଅଛି ଗର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗରା କରିବା ହେଲା ମଗ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଆକାର ଲଗାଇବା ମାଗ ନେଇ ତ ମଗା ବି କରିପାରିବା ବୁଝିଲ ରମ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ରାମ କରିପାରିବା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼େଇକି ଅକ୍ଷର ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଏମିତି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କେତେ 10 ଦେଖ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଅକ୍ଷର ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଚଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଟ ହେବ ଏଇଟା ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଅରଟ ହେବ ଏଇଟା ଆଚାର ହେବ ବୁଝିଲ ଦେଖ ନମ୍ବର 11 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଚାଲ ପଢ଼ି ନେବା କାଣା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗାର ରାଗ ଗରା ପାଗ ଆଚାର ଚାମଚ ବୁଝିଲ ଏଟା ପଢ଼ ସମସ୍ତେ। ନମ୍ବର 12 ଦେଖ ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ଲେଖିବା ଏ ଦେଖ ଚଟ ଅଣା ଚଟ ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଚାର ବି କରିପାରିବା ଆମେ ଆଚାର ଆଉ ଅରଟ ବି ହେବ ବୁଝିଲ ଅରଟ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ବନିଛ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 13 କ'ଣ ଅଛି କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ତଲେ ଲଗାଇ ପିଲାମାନେ କାଗଜକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି କାଣା ତାକୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ବୁଝିଲ ଆମେ କାଗଜକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ସରିଯାଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।